Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakaribisha kwenye robo ya pili inayosema Le Grand Conflit, pambano kuu. Karibuni kwenye somo la kwanza, la guerre derrière toutes les guerres, vita inayosababisha vita zote. Verset à mémoriser, Apocalypse 12, 7, 8. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Ufunuo 12, shairi la 7 na 8. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Swali, comment, changamoto, tunaweza kufanyaje? Ukiwa na swali, comment, changamoto yote, usikose kutuandikia kwenye namba yetu hii ya WhatsApp ama hapa kwenye comment. Usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Karibuni. Rafiki yangu, tunayofurahi kusalimu na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibuni kwenye somo la leo vendredi, ambayo ni réflexion avancée et approfondissement. Hapa tunafanya kifupi ya somo ya pili inayokuwa na somo linalosema swala kuu, upendo au ubinafsi. Na tutatoa somo kwa kifupi, tutajibia kwanza kwa maswali, tutatoa somo kwa kifupi na kujifunza zaidi mambo fulani yanayokuwa na uhusiano na somo hili. Lakini kabla tuanze, tuombe. Asante Yesu Kristo kwa wingi wa rehema zako. Asante kwa upendo wako. Utufundishe kukupenda katika pambano hili kuu. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Kuna ndugu mmoja ambaye anatoka huko Kinshasa, anaitwa Medar Kolongo Kakule. Ametufuata kwenye somo hili la pili, na siku moja tulipozungumzia jinsi gani wa mitume walikuwa wakiteswa, lakini baada ya kupokea Roho Mtakatifu wakafanya kama Yesu, wakahubiri, wakaponya. Akasema sasa, kwa nini kanisa la Waadventista wa Sabato halifanyi miujiza kama wale wa mitume? Na badala ya kufanya miujiza, wanaanza kuwaona wale wanaofanya miujiza kama watu ambao wametumwa na shetani. Ni kwa nini? Kwa kifupi naweza sema anauliza, je, kanisa la Waadventista linaamini miujiza? Na kama linaziamini, kwa nini hazifanyi miujiza kama wa mitume? Ni swali ngumu la maana sana ambalo lilichemsha kichwa na likanisukuma kufanya ka utafiti kadogo kwa neema Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu nitakuwa brief, nitatoa majibu kwa kifupi, lakini nimesoma Biblia na vitabu vya Dada White kama kile kia Événement des derniers jours na Ministère de la Guérison, na article ya Angel Manuel Rodriguez ambaye alikuwa directeur wa Institut de Recherche Biblique. Ile article ambayo inasema Les Adventistes croient-ils au don de guérison. Tumepata tena ingine funuo majibu kwenye somo la jana. Huku tunakuwa kwenye mikutano ya kaya na familia kwenye ECD, na somo la jana lililokuwa likizungumzia afya na furaha. Kuna mambo fulani ambayo ilinitolea majibu kwa ajili ya swali hili. Jambo la kwanza, mpendwa, ambalo ni lazima tuelewe, jua ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato wanaamini miujiza. Okay? Wanaamini ya kwamba Mungu ana uwezo na akitaka anaweza kufanya miujiza. Anyway, amesema kwenye Yakobo 5:13 hadi 15, kati yenu kukiwa mgonjwa akimwaita wazee wakimwombea, kwa kuomba kwa imani wagonjwa wale watapona, hata kama wamefanya dhambi watasamehewa. Okay? Hivi tunaamini sisi kama Waadventista wa Sabato, tunaamini Biblia. Sio sehemu moja ya Biblia, Biblia yote kwa ujumla. Ikiwa Biblia imesema kwamba Mungu anaweza kufanya miujiza akiponya watu, tunaamini yale. Kwenye Événement des derniers jours na Ministère de la Guérison, Ellen G. White anasema nguvu mojelea ambayo ilianzisha kazi, nikisema nguvu ambayo Roho Mtakatifu alitolea watu walioanzisha utume, wale wa mitume wa kanisa la karne ya kwanza, ni hiyo nguvu mojelea ambayo Roho Mtakatifu itatolea watu kumaliza kazi. Kwa maneno mengine naweza sema hivi, hapa karibuni, kwa sababu tunakuwa kwenye siku za mwisho, tunaomba mvua ya masika, tujazwe na Roho Mtakatifu. Tutafanya hata zaidi kuliko yale ya mitume. Jambo lingine, mpendwa, kumbuka kwamba siku hizi miujiza iko inatendeka. Ukiwa na neema, mara unapojifunza lesoni hii,
mahali ambapo kunakuwa bulletin missionnaire ni miujiza kwa miujiza. Shida ni kwamba kuna watu ambao hawashuhudii, lakini ukiona hapo unaposoma kila siku bulletin missionnaire, unaona kwamba Mungu amefanya miujiza siku baada ya siku. Wako wengi Mungu amefanya miujiza kupitia wapasta wengi, hata wanamemba wa kanisa fulani fulani wametenda miujiza. Nakumbuka katika field ninayotumika ndani yake kuna mchungaji mmoja ambaye siku moja akakuta mtoto wanacheza na wengine, mtoto alikuwa kiwete, na akaomba ndani ya moyo wake akasema, Mungu saidia mtoto huyu kwa sababu niko naona anataka aruke kama wengine, lakini hawezi kwa sababu ya ulemavu wake. Akaomba na akasema, mtoto nawe pia shimama katika jina la Yesu. Mtoto akashimama. Ndio mambo yako. Na ingine jambo uelewe ya kwamba miujiza yote ambayo tunaona kwenye Biblia sio kwamba itendeka kwa siku moja na sehemu moja. No. Angalia, Biblia imeandikwa kwa karne karibia 15 hivi zaidi. Na hizo miracle zote ambazo zilifanyika kwa hizo karne zote ndizo zimekuwa kondase kwenye Biblia. Miujiza nyingi zilitendeka wakati ya kutoka Misri kuelekea Kanani. Na Mungu alitenda hapo alama nyingi, ishara nyingi, ili kwa sababu alikuwa anataka aonyeshe ya kwamba yeye ana uwezo na kwamba yeye ndiye Mungu wa kweli. Nikusema Mungu hatendi muujiza ili kwamba tu atupendeze, anatenda muujiza inayokuwa na lengo. Okay? Jambo lingine, zingine miujiza zilitendeka katika huduma ya Elisha na Elia. Na hapo ilikuwa ni wakati wa kifo ya kiroho, kulikuwa apostazi. Okay? Na ilibidi tena Mungu aonyeshe ya kwamba yeye ndiye Mungu wa kweli wa Israeli. Nikusema miujiza haitendeki ili kwamba tu itendeke. Tunaona katika karne ya kwanza sasa miujiza mingi ikatendeka hapo, na uponyaji, viwete vikaona wakati wa mitume walikuwa wakihudumia. Hizo miujiza yote ilikuwa na malengo tofauti. Donc hapa nisema kwa français, de telles démonstrations particulières de puissance avaient plusieurs objectifs, dont un primordial était de valider la mission divine et l'authenticité de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais à travers la Bible, nous trouvons aussi des manifestations sporadiques du don de guérison. À d'autres termes, les dons étaient permanents au milieu du peuple de Dieu. Mais Dieu choisit à quel moment le manifester d'une manière puissante et plus intense. Okay? Hii ni mambo ya kuzingatia. Mpendwa, jambo lingine ambalo lazima uelewe kuhusu mambo ya kufanya miujiza ni kwamba sio kwamba wa mitume wote walifanya hiyo miujiza. Mungu anapofanya watu wafanye miujiza, anawapatia, kuna watu ambao wana karama za uponyaji. Useme yule anayekuwa na karama ya walimu afanye miujiza ya uponyaji. Nikisema Mungu anaangalia nani amemtolea karama hiyo na anatumikisha hiyo karama. Na jambo ambalo uzingatie sana, wale watu walianza kujazwa na Roho Mtakatifu, lakini watu wa makanisa zile ambazo tunaziita za reveil ni watu ambao mara nyingi wanafundisha kinyume na Biblia. Ni kusema shetani anaweza kutumia pia miujiza yao. Okay? Hivi tujazwe kwanza na Roho Mtakatifu, tuombe mvua ya masika, tujazwe na Roho Mtakatifu na Mungu atatenda. Kanisa la Adventista tofauti yake na zingine ni kwamba sisi tunahubiri Injili, lakini zile kanisa zinahubiri miujiza. Sisi miujiza zinafuata Injili, zinafuata huduma ya Injili. Sio kwamba miujiza ni doctrine ama ni fundisho la msingi. No. Asante sana. Okay, somo lilikuwa likizungumzia swala kuu, upendo au ubinafsi. Na fungu la kukariri ni kwenye kile kitabu cha Isaya 41, nasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia. Nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki. Huyo ni Mungu ndiye anayesema maneno haya. Lakini tuliona kwamba kwa wakati fulani, kwa sababu somo hili la pili linazungumzia pambano kuu kwa wakati wa mwisho wa Agano la Kale na mwanzo la Agano Jipya. Na hapo tumeona ya kwamba Wayahudi mara nyingine walienda kinyume na mapenzi ya Mungu, na Mungu akawaonyesha upendo wake, akawasihi, akawaonyesha mwingi wa rehema na msamaha wake. Akawaambia hapa karibuni Yerusalema itaanguka. Na wale waliokuwa makini hakika
walipoona wajambazi wamefika hapo, walikimbia na wakaokolewa. Katika mateso wa mitume waliendelea kuwa waaminifu. Ndipo maana utaona kunakuwa Mwokozi aliyevunjika moyo alipoona jinsi gani Yerusalema itaharibika, kwamba wale watu ambao alikuja kwa ajili yao hawamuamini, na akavunjika moyo. Lenti wa Kristo wakahifadhiwa kwa majaliwa. Mungu akaendelea kulinda watoto wake. Mardi waaminifu katikati ya mateso. Hata wakati wa mateso waliendelea kuwa waaminifu na wakaendelea kujali jamii zao na kujibia kwa mahitaji ya watu, wakaishi injili. Hivi kwenye reflexion avancée kunakuwa maneno ambayo inasema les efforts de Satan pour détruire l'église par la violence étaient inutiles, et les grands conflits dans lesquels périssait le peuple, les disciples du Christ, ne s'arrêtaient pas avec la vie de ce fidèle témoin tombé à leur poste. Apparemment vaincus, ils étaient vainqueurs. Le serviteur de Dieu pouvait mourir, mais l'évangile continuait à se répandre et le nombre des adhérents allait en augmentant. Hapa ni kwenye Grand Espoir, Tragédie des siècles, Ellen G. White, page 35. Shetani alitesa watu, akawaua watu, akawachoma wengine, lakini alipokuwa kizani ya kwamba anapowaua watakanusha imani, wakaendelea kumtumainia Mungu. Sasa unaweza kujibia kwa swali lilosema, quelle est la valeur de la persécution? Selon vous, pourquoi Dieu permet-il à son peuple de souffrir parfois? Weka jibu. Jibu lingine, si un ami vous posait la question suivante, comment y répondriez-vous? Où est Dieu dans ma souffrance? Et s'il m'aime, pourquoi je traverse une période aussi difficile? Troisième question, comment votre église locale peut-elle devenir une communauté d'entraide pour avoir un impact sur le monde? Discutez les moyens pratiques d'appliquer l'étude de cette semaine. Mungu akubariki. Tuombe. Asante Yesu kwa somo hili. Asante kwa kutulisha kwamba tunaishi katika pambano kuu. Lakini licha ya pambano kuu tunaweza kuendelea kutumainia na kufanya yaliyo mapenzi yako. Tufundishe kupenda na kuishi injili katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, usikose kusubscribe, like na kushare kwa watu wengine. Karibuni.